बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की ये वीडियो कुछ अजीब है इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया भर में एक ही मुहिम चलाई जा रही है। किसके लिए? सिर्फ एक मामूली पेड़ के लिए। कहा जा रहा है कि सेब गरगद ट्री जिसकी कीमत 10 पाउंड, सेब गरगद टी शर्ट जिसकी कीमत 37 पाउंड, सेब गरगद हैंडबैग्स, सेब गरगद परफ्यूम और अनगिनत चीज़ें जो आज मार्केट में गरगद ट्री के नाम से खूब प्रमोट की जा रही है, यानी प्रचार किया जा रहा है और आवाम में इस पेड़ को बचाने की मुहिम चलाई गई, जिसको अंग्रेज़ी में कैंपेन और हिंदी में अभियान भी कहते हैं। और यहाँ तक कि इन चीज़ों को बेचकर कमाए गए पैसों को भी गरगद के पौधे, गरगद की प्लांटेशन के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी उसकी खेती की जा रही है। आखिर ये गरगद क्या है? दुनिया भर में इस पेड़ की खेती के लिए यहूदी क्यों बेचैन हैं? इसे शैतानी और दज्जाली ताकतों का पेड़ क्यों कहा जाता है? और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस पेड़ को काटने का हुक्म क्यों दिया है? आज हम गरगद के पेड़ में छुपे हुए कुछ ऐसे राज से पर्दा उठाएंगे जिसे जानकर आप अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गरगद एक जंगली पेड़ है जो कि खासदार झाड़ी की शक्ल में होता है। गरगद को अंग्रेज़ी में बॉक्सथ्रॉन और यूनानी ज़बान में लीसियम कहा जाता है। ये पेड़ 4 से 5 फीट ऊंचा होता है, जबकि इसराइल और अफ्रीका में पाए जाने वाले गरगद के पेड़ की ऊंचाई इससे भी लंबी और घनी होती है। इस्लामी तारीख़ में गरगद का पहला जिक्र हिजरत के फ़ौरन बाद मिलता है। जब मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी की तामीर की जा रही थी तो एक सहाबी हज़रत असअद बिन ज़रारा रदियल्लाहु ताला अन्हो इंतकाल कर गए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी तदफीन के लिए जिस जगह को चुना वो बक़ीए अल गरगद कहलाती थी। बकी उस ज़मीन को कहते हैं जिसमें पेड़ों या पौधों की जड़ें बाकी रह जाएं, और उस जगह पहले गरगद की झाड़ियाँ थीं। ये जगह मुसलमानों का कब्रिस्तान करार पाया। बाद में नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हज़रत रुक़ैया, हज़रत फ़ातिमा और साहिबजादे हज़रत इब्राहीम और कई सहाबा किराम उसी जगह सुपुर्द खाक किए गए। जब मुसलमानों ने किला खैबर फ़तह किया तो यहूदियों ने खैबर में भी इस पेड़ को लगा रखा था। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़तह खैबर के बाद इन पेड़ों को काट देने का हुक्म दिया था। हज़रत उमर के खिलाफत के ज़माने में यहूदियों को अरब से निकालकर इराक़ व शाम में बसा दिया गया और खैबर की ज़मीनों के बदले उन्हें दूसरी जगहों पर ज़मीनें दे दी गई। हज़रत उमर के दौरे खिलाफत के आखिरी ज़माने तक इस पेड़ का अरब से पूरी तरह सफाया हो गया था, लेकिन फिर बाद में आने वाले खलीफा और बादशाहों ने यहूदियों को उन जगहों पर गरगद की खेती करवाने की इजाज़त दे दी जहां वो आबाद थे। तो अब सवाल ये उठता है कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर गरगद को काटने का हुक्म क्यों दिया था, जबकि कुरान और हदीस में शजरकारी यानी पेड़ पौधे लगाने को सदक़ाए जारिया करार दिया गया है। सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान भी पेड़ लगाए या खेती बाड़ी करे और उसमें परिंदे, इंसान और जानवर खा लें तो वो उसके लिए सदका है। इसके अलावा जंग के दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिपाहियों को ये नसीहत की थी कि रास्ते में किसी भी पेड़ या खेत खलिहान को ना काटा जाए और ना नुकसान पहुंचाया जाए। पेड़ लगाने की इतनी फजीलत होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गरगद के पेड़ को काटने का हुक्म आखिर क्यों दिया था? दरअसल ये पेड़ यहूदियों का पासबान है और क़ुर्ब क़यामत में इस पेड़ का एक अहम रोल होगा। लिहाजा अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग करेंगे और मुसलमान उन्हें कत्ल करेंगे, यहाँ तक कि यहूदी पत्थर या पेड़ के पीछे छुपेंगे तो पत्थर या पेड़ कहेगा कि ए मुसलमान, ए अब्दुल्लाह, ये यहूदी मेरे पीछे है, आओ और इसे कत्ल कर दो। और वहीं पर यह गरगद का पेड़ मुसलमानों को ये नहीं बताएगा कि ये यहूदी मेरे पीछे छुपे हुए हैं, आओ और इसे कत्ल कर दो, क्योंकि वो यहूद के पेड़ों में से एक पेड़ है। यही वजह है कि मुफस्सिरीन ने गरगद के पेड़ को यहूदियों का पेड़ और गूंगा पेड़ और दज्जाल का साथी करार दिया है।
اس پیڑ کو عیسائی کتابوں میں خاص کر انجیل میں شیطانی طاقتوں کا پیڑ بھی کہا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ یہودی قوم اپنے مذہب سے زیادہ اسلام کی سچائی پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کے علماء اور محققین قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے اپنی ترقی کی راہیں کھولتے ہیں اور مسلمانوں کی کمزوریوں پر گرفت کرتے آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہودی غرقد کو اپنا پاسبان پیڑ مانتے ہیں، جو قیامت سے پہلے ہونے والے عظیم جنگوں میں ان کا مددگار ثابت ہوگا۔ یہودیوں کو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے ہر لفظ کی سچائی پر پورا یقین ہے۔ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج یہودی غرقد کی کھیتی پر لگے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی حکومت پچھلے 40 سالوں سے غرقد کی کھیتی یعنی پلانٹیشن میں بزی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سال 2010 تک 24 کروڑ غرقد کے پیڑ اسرائیل میں لگائے جا چکے ہیں، اور اسرائیل میں چلنے والی ٹرینوں کے آس پاس تقریباً 30 سے 40 کلومیٹر تک ٹرین لائن کے دائیں بائیں صرف غرقد ہی لگے ہوئے ہیں، اور اسرائیل میں ہر یہودی کے گھر، ان کے پارک، ان کی بلڈنگ کے آس پاس غرقد کا پیڑ لگا ضرور دکھائی دیتا ہے۔ فلسطینی علماء کرام کا کہنا ہے کہ خاص طور پر اسرائیل میں بڑے پیمانے پر غرقد لگا کر یہودیوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کا وقت قریب کر دیا ہے۔ خیبر میں ہارنے کے بعد سے اب تک ان کے پاس نہ کوئی دیش تھا اور نہ ہی کوئی فوج، لیکن 20ویں صدی میں انہوں نے پہلی بار فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیل کی بنیاد رکھی، لہٰذا اب وہ اپنی رہائشی علاقے میں اس پیڑ کو خوب لگا رہے ہیں، کیونکہ دجال کا خاتمہ بھی بیت المقدس میں ہونا ہے اور یروشلم شہر قرب قیامت میں جنگوں کا مرکز ہوگا۔ اس لیے یہودیوں کو اس پیڑ کی بہت ضرورت انہی علاقوں میں ہے۔ مارکیٹ میں آج غرقد کو بہت زیادہ پرچار کرنے اور عام کرنے کے لیے غرقد کے پیڑ والے تصویر کی ٹی شرٹ، ٹوپیاں، پرفیوم، بیگ اور کئی چیزیں بیچی جا رہی ہیں۔ اگر اس ٹی شرٹ کو غور سے دیکھیں تو اس میں ایک مرد اور ایک عورت غرقد کے پیڑ کے پیچھے چھپے نظر آ رہے ہیں، جو اس تھیوری کو اور بھی زیادہ مضبوط بنا دیتی ہے کہ غرقد کو آخر انٹرنیشنل لیول پر کیوں پرموٹ کیا جا رہا ہے، اور یہودی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سے کتنی واقفیت رکھتے ہیں۔ جیوش نیشنل فنڈ میں آنے والے ان سارے پیسوں کو غرقد کے پیڑ لگانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ان تنظیم کا مقصد ہی دنیا بھر سے چندہ جمع کر کے ان سب پیسوں کو پیڑ لگانے پر استعمال کرنا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی 1999 میں خود اس پیڑ کو لگا کر غرقد کی کھیتی پر عام لوگوں پر زور دیا ہے۔ یہود و نصارہ آج آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے باوجود آپ کے ہر الفاظ اور پیشن گوئیوں پر پختہ یقین رکھتے ہیں، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں آج خود کے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم آج خود کو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی کہلوانے کے باوجود ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہمارا دعویٰ صرف نبی سے محبت، عقیدت کی حد تک محدود ہے، یا پھر ہم آپ کے تعلیمات اور سنت پر بھی عمل کرتے ہیں؟ نیز یہ کہ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ پر بھی واقفیت رکھیں اور اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے یہودیوں اور دجالی فتنوں سے قرآن و حدیث کی روشنی میں آگاہ رہیں۔ تو میرے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو غرقد پیڑ کے بارے میں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ غرقد پیڑ کے بارے میں آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ تو میرے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو سب سے پہلے تو ایک لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں میں سے ضرور شیئر کریں، تاکہ اور بھی لوگ اس غرقد پیڑ کے بارے میں جان سکیں۔